خب السلام علیکم تماشابینان کانال محمود عزیز برادران نوور سر کردیم از مول بازار ناحیه جیهون صابر ناحیه قمسنگیر یک شنبه بازار برادران گوناجین چورنپیاس داره فرمگی برادران نرخش 12000 با معامله داره بازار 10500 سومانی کدگی برادران ولی گوسالچه айшир набромадагиай ина бародаро 10600 сомонӣ бозор кардааст. ина хафо шавинем тоза зотай бародаро чай паҳни хушро бародаро подписатсара аёд намебарем касоне ки меҳмон аст хоб лайкора бизанен фикротона дар комментария бинависен. Комментарий нависан душвор боша яктаи смайликам зада бигзаре меша бародаро. Бародаро ина гови буғыз гуножин да чандымш буғызай? Не чандым гусалаш? Яким шая? Ба яким гусалаш буғызи 7 моҳ бародаро. Нархиш 18 гуфтия? 18 муомила дора. Бозор чӣ кард? 14-15 байни ҳами 14-15 кадагиай. Хоб чанда метӣ ба подписчикои мана? 13 ини метиш? 14 метиш? Не 15 нагу. Ина хурузам болошта мефартои? Чанд мети? 14 мети? ина подписчико занг мизане. Айни ҳами додарак мегирем. Хати хуруз шая аниқ? 14 метия бародаро. ина бародаро гови семета о мемонем қати хурузш мемонем. хоб бародаро гови калон гови бақват семета қати буқача шая қача 60000 муомила дора бародаро. шириш чанд қаяка? 10 та боло 2 чоча мешан 2 шеме ҷишда 10 та боло бародаро. як вақт биёр ҷура як буқаша нишон бите. я нишон те буқаша. ана хел бес бесам хел меш ина буқачаш бародаро 50000 сомони ози кадеста харидор ҳаст аниқ харидори аниқ аст 50000 сомонда оча бачара ол буқа рафтагай бо ё не не и буқачарам тоқа кадан чанд 20000 буқара тоқа 20000 кадагай бародаро ина хафошам тамошо кунед хел фаҳми хушруа бес я стойка бес бародаро савдо шидаи гуноҷини чорнапиёс доред тоза парода бародаро 12250 сомонӣ дута як ҷоя савдо шидагиай 24500 ятиша бурдай на ятиш мондагиай бародаро чорнапиёс доред тоза барои молкунӣ 12250 сомонӣ савдо шидагиай бародаро. ина бародаро яти дига қачаи шведи миёндароз 12000 нархш муомила дора бародаро. бозор када 10600 бозор кардааст. ина бародаро гуноҷинои савдошидагӣ барои молкунӣ дутаи аҷоя 17000 сомон ҳар душ яҷоя савдо шидагиай бародаро бироварда рафтаистанд. бародаро савдо шид гови гусоладори зард гусолаш буқача саҳар бега 4-5 литр шир ноҳияи дӯстӣ мерава ҷиликӯ оз як минут ина 17000 савдо шидагиай гусолаш буқача. хоб ина гуноҷини буғуз гуноҷини ёшак якум гусолашта буғуз чанд моҳай
نه بغزش 8 ماه 8 ماه بغز یا ماه دیگه مونده نرخش 10,000 گفته است معامله داره بزرگ چند کده که 9,000 سومونی کدگی بزرگ همه جاش سیب سیاه بوده ایران اینجا سینه کدگی رو باید 9,000 بزرگ کده است یکی گوی ماده ترایده این برادرها گوی گوسولاداری یوش یافتیم برای شما برادرها حتی بقچه شای با بقر هفتگی 3 ماه گفتیم 2 ماه بقر هفتگی برادرها اینه چو شیرش چند قیه که؟ شیرش 3-4 لیتر 2-3 لیتر هم بگه میشه برادرها برای که گوسولاش کلان شدگی با بقچه خورونان در کار خب نرخ نوش 18,000 کدن یا گفته استی 18,000 ندادی ها اینا ای بقچه شای خب اینا برادر یاد دیگه گوی گوسولادار یوش گفتیم قطعی غنوجینچه بهترینش غنوجینچهش خوشرویی بده برادر فسونک نرخ نوش 20,000 معامله داره برادر سحر بگه 4-5 لیتر شیر داشته است 4-5 لیتر نه چوچوش نه چوچوش هم خوشرویی سوزای نه تعریف نیو برادر فقط همین چیزی که هست هوای گفته است همین گوه همین استراش معقوله مولی توزه میتوانه اکا بزرگ چند که 17 سحر کدگی حوزی 17,000 کرده است بزرگ سوداش توبری بگیرم میتیا برادر اینا غنوجینو نرخ غنوجینو در خمسنگیر برای مولکنی غنوجینو یوش 7,000 معامله داره 6 سر غنوجینچه چندی کدن اکا؟ ایس کبوت هفتنی ما؟ 60 چند کدیرن؟ 66 اینو 7,000 را چی؟ 7,000 شهر خیلی 62 63 7,000 شو کده است برادر نه 7,500 شو 6,600 سومونی کرده است بزرگ اینا برادر غنوجینچه رنگی کارپات برادر 7,700 معامله داره بازار نچ قildi 7,200 سومونی بزرگ کدگی برادر اینا برادر بقچه کارپات 7,500 نرخش معامله داره برادر خب بزرگ 6,700 سومونی کرده 6,700 بیا کدو دا اینا مولا کفوش نه ای پارش برادر نرخی گوسلای شیرخور بقچه 5,000 گفته است 3,700 کدوجی 3,800 3,800 کدگی برادر گوسلاچه پاک مکر خب برادر اینا نرخی برقشخورو در مول بازار خمسنگیر نوروزی بگیریم قربانی ده انشالله تیار میشود 2,200 معامله دارم بازار چندی که نمی سیاهش چند کد بازار 19 همشه 1,900 کده است برادر وزیرش نداده است نورا اینا یاد دیگه برقشخور سودا شد ایش کمتر کلانتر بود از پیشنگی قشخورو 2,080 سومونی سودا شد نه خود زی سوم شد حساب کرد برادر اینا حساب دارم 2,080 سومونی نرخ‌های اوهانی برادر با قشخوروی کلانتر
4000 муомила дорам бародаро. Неки инора оли бозор нарх накарда кона. Барахшхорана? Чанд солан? 2 сола? 2 сола нест бафим, якиним қариби 2 сола мумкин бошад. Бозор нарх накарда неки. Як аз несия бозор, соружи бозор. Бародаро ина дутта буқаи швед. Нора бинем беҳад фасонай. Нархоша фаҳмида натвормам навор када истам бародаро. Барои ки беҳад хушрӯ буда. Не ятш харубтар буда, не ятш вообще зурай. Амира савдоша касе дида бошад дар комментария бинависем. Ду буқачаи швед чанди савдо шид. Мутаассифона соҳибша наёфтем бародаро. Нархоша нафаҳмидем. Ино неки аниқ савдо шидагиам. Шхорча савдо шид 1900 шхорча. Бародаро дар ҳаминҷа навора ҷамъбас мекунем. ҳаракат кардем молои савдошидагиро гирифтем, неки кам бародаро. Неки бозор нарх кардагиш вақти савдо нархҳои аниқ мондагиам бародаро. Моли майдаам ҳаст. Ҳамаша навор кардем бародаро. Касе то ҳаминҷаша тамошо кард пурра дар комментария навишта монед. Пурра гуфта навишта монед дар комментария бародаро, штоби ма бифаҳам ки то ҳаминҷаша тамошо кард. Бародаро аз канали мо дур нашавен. Фақат лайкҳоро бизанед. Касоне ки обуна нест ба канал обуна шавен. ҳатман дар комментария ягон чи бинависем бародаро, ё ин ки якта смайликам боша монда бурем бародаро.